Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très content de vous revoir à ma chaîne. Дамы и господа, здравствуйте, очень рад вас видеть на моем канале. Обычно до конца никто не смотрит, потому что не всегда это может быть интересно, но я надеюсь, что вы досмотрите до конца. Но на всякий случай скажу сейчас, если вдруг вы не досмотрите до конца, подписывайтесь, ставьте лайк, я буду очень рад. Je vous serai reconnaissant, et я вам буду признателен. Passons à notre leçon, les groupes rythmiques. Eh bien, allons dans le vif du sujet. Пошли в тему. Mesdames et messieurs, bonjour. Здравствуйте, дамы и господа. Aujourd'hui, comme il a été promis la fois passée, сегодня, как было обещано в прошлый раз, nous allons parler des groupes rythmiques. Сегодня мы поговорим о ритмических группах. Nous allons écouter un conte, мы послушаем с вами сказку, et nous allons voir comment les groupes rythmiques fonctionnent dans la phrase. И мы с вами посмотрим, как ритмические группы ведут себя во фразе. Nous allons écouter ce conte, мы послушаем с вами эту сказку. Ensuite, nous allons analyser les groupes rythmiques dans chaque phrase. Затем мы с вами проанализируем ритмические группы в каждой фразе. Et nous allons voir pourquoi, dans telle ou telle phrase, nous avons de telles ou telles intonations. Почему мы в той или иной фразе имеем такие интонации. Вот то, что мы собираемся сделать. Voilà ce que nous allons faire pendant, je pense, une vingtaine de minutes. Я думаю, это то, чем мы с вами займемся в течение ближайших 20 минут. Si vous êtes prêts, allons-y. Если вы готовы, поехали. Il était une fois, dans la belle ville de Paris, un jeune homme, nommé Pierre. Жил-был однажды в красивом городе Париже молодой человек по имени Пьер. Il était assis à la terrasse d'un café, profitant de la douceur du printemps. Он сидел на террасе одного из кафе, наслаждаясь благостью весеннего дня. Soudain, une très jolie femme est venue à la terrasse. Вдруг одна очень молодая красивая женщина вошла на террасу et est entrée dans le champ de vision de Pierre. И попала в поле видения Пьера. Elle s'appelait Isabelle. Ее звали Изабель. Elle avait des yeux pétillants et un sourire très beau. У нее были радостные, живые глаза и красивая улыбка. Elle cherchait une place libre pour s'asseoir à table et prendre une petite tasse de café parisien avec un bon croissant. Она искала свободное место за столиком, чтобы выпить прекрасного парижского кофе с хорошим вкусным круассаном. Pierre, ébloui par sa beauté, et voyant qu'elle cherchait une place libre, a décidé de l'inviter à sa table. Pierre, ослепленный ее красотой, и, видя, что она ищет свободное место, решил пригласить ее за свой столик. Isabelle a accepté avec un bon sourire. Isabelle приняла предложение с приятной улыбкой. Et ils ont commencé à discuter sans cesse, comme s'ils se connaissaient depuis très longtemps. И они начали без конца беседовать, как будто они знали друг друга уже очень давно. Il y avait beaucoup de monde au café. В кафе было много людей. Isabelle a apprécié l'esprit vif de Pierre. Isabelle оценила живой ум Пьера. Et Pierre était fasciné par sa beauté et son attirance. И Пьер был очарован ее красотой и ее привлекательностью. Pierre a beaucoup aimé la joie de vivre d'Isabelle. Пьер оценил жизнерадостность Изабель. La connexion invisible commençait à s'installer entre eux. Невидимая и глубокая связь начала устанавливаться между ними. Et ils n'ont pas remarqué que le soleil allait se coucher. И они не заметили, что солнце уже садилось.
Avant de se quitter, Pierre a compris qu'il était tombé amoureux d'Isabelle. Перед тем, как расстаться, Пьер понял, что он влюбился в Изабель. Il a pris sa main et il lui a dit qu'il resterait toujours avec elle. Он взял ее руку и сказал ей, что он останется с ней навсегда. «Je vous aime, Isabelle», a dit Pierre. «Je vous aime, Isabelle», a dit Pierre. «Я люблю вас», сказал Пьер. «Je vous aime aussi», a dit Isabelle. «Я вас тоже люблю», сказала Isabelle. Voilà comment a commencé l'histoire d'amour de Pierre et d'Isabelle. Вот как началась история любви Пьера и Изабель. Ils ont vécu une longue vie et ils sont morts le même jour. Они прожили долгую жизнь и умерли в один день. Leur vie était remplie de bonheur et de sérénité d'esprit. Их жизнь была наполнена счастьем и ясностью разума. En voilà une histoire. Вот так история. Maintenant, nous allons voir les groupes rythmiques dans les phrases. А теперь мы с вами займемся анализом ритмических групп, вообще анализом интонаций в этой сказке. Eh bien voilà, on continue. Продолжим. Nous allons commencer l'analyse des phrases de ce conte que nous venons d'écouter. Мы сейчас подвергнем анализу фразы сказки, которую мы только что послушали. Et voilà, allons dans le vif du sujet. Пошли к теме. Il était une fois, dans la belle ville de Paris, un jeune homme nommé Pierre. Давайте с вами посмотрим, сколько в этой фразе ритмических групп. Combien de groupes rythmiques y a-t-il dans cette phrase? Немножко повторим, что такое ритмическая группа. Мы уже в прошлом, в уроке номер 2, мы дали определение, что такое ритмические группы. Dans la leçon numéro 2, nous avons donné la définition ce que c'est les groupes rythmiques. Mais répétons encore une fois. Ну, давайте еще раз все-таки повторим перед началом анализа. Mais révisons encore une fois ce que c'est les groupes rythmiques avant de commencer l'analyse. Le groupe rythmique, c'est une partie de la phrase. Ритмическая группа – это часть фразы, qui a un sens plus ou moins achevé, который имеет относительно законченный смысл. Дальше. В ритмической группе последний слог ритмической группы. Dans le groupe rythmique, la dernière syllabe du groupe rythmique est plus longue et l'intonation monte. Последний слог ритмической группы более протяжный, интонация поднимается. Et voilà, nous avons la première phrase. Il était une fois, dans la belle ville de Paris, un jeune homme nommé Pierre. Il était une fois. Одна ритмическая группа, правда? Потому что il était une fois, жил-был в Париже, да? Il était une fois, жил-был. Последний слог ритмической группы fois, wa. А все слоги в ритмической группе имеют одинаковую длину. Тогда что у нас получается? Il était une fois. Подняли интонацию. Мы обозначили, что я дальше продолжаю речь. Dans la belle ville de Paris. Dans la belle ville de Paris. Paris, последний слог в слове Париж, Paris, voilà. Un jeune homme nommé Pierre. Все, здесь у нас было 3 ритмические группы. Il était une fois, dans la belle ville de Paris, un jeune homme nommé Pierre. Пойдемте во вторую фразу. Passons à la deuxième phrase. Il était assis à la terrasse d'un café, profitant de la douceur du printemps. Il était assis. Закончился смысл. Потому что сидеть он мог где угодно. Он мог сидеть в тюрьме, он мог сидеть на террасе, он мог сидеть в трамвае, в троллейбусе, в машине и так далее. Поэтому il était assis, первая ритмическая группа, il était assis à la terrasse d'un café. Где он сидел? À la terrasse d'un café. Мы определили с вами место. Закончился смысл. Profitant de la douceur du printemps.
profitant de la douceur du printemps, наслаждаясь благостью весеннего дня. Douceur. Voilà. Allons à la phrase 3. Soudain, une très jolie jeune femme est venue à la terrasse. Soudain, водно, вдруг. Soudain, мы с вами поняли интонацию. Une très jolie jeune femme est venue à la terrasse. Une très jolie jeune femme, закончился смысл, потому что une très jolie jeune femme, она могла делать все, что угодно. Лететь на парашюте, ехать на лошади, плыть на подводной лодке и так далее. Поэтому une très jolie jeune femme, закончилась ритмическая группа, мы с вами привлекаем внимание слушающего, что я дальше продолжаю речь. Est venue à la terrasse, пришла, зашла на террасу. Et est entrée dans le champ de vision de Pierre. Et est entrée dans le champ de vision. И вошла в поле зрения Пьера. Все, вот у нас с вами получилась такая фраза. Soudain, une très jolie jeune femme est venue à la terrasse et est entrée dans le champ de vision de Pierre. Allons voir la phrase suivante. Смотрим следующую фразу. Elle s'appelait Isabelle. Elle s'appelait Isabelle. Ну, здесь, кажется, вообще не требуется комментариев, потому что elle s'appelait Isabelle. Elle s'appelait Isabelle. Elle s'appelait, она могла называться как угодно. Isabelle, Marie, Sophie, Zoé, Chloé и так далее. Поэтому elle s'appelait Isabelle. Nous allons avoir la description de son portrait. Сейчас у нас появляется описание ее портрета. Elle avait des yeux pétillants, et son sourire était très beau. Давайте с вами посмотрим. Elle avait des yeux pétillants. Elle avait des yeux pétillants, у нее были радостные глаза, et son sourire était très beau. Ее улыбка была красивой. Et son sourire était très beau. Et son sourire était très beau. Elle avait des yeux pétillants, et son sourire était très beau. Пошли дальше. Nous allons avoir une proposition très intéressante, un peu longue, mais très intéressante du point de vue de la présence des groupes rythmiques. У нас будет очень интересное предложение. Оно может быть немножко длинное, но интересное с точки зрения наличия ритмических групп. Итак, Pierre, ébloui par sa beauté, et voyant qu'elle cherchait une place, a décidé de l'inviter à sa table. Pierre, ослепленный ее красотой и видя, что она ищет место, решил пригласить ее за свой столик. Pierre, ритмическая группа, ébloui par sa beauté, ослепленный ее красотой, voyant qu'elle cherchait une place, видя, что она ищет место, a décidé de l'inviter à sa table. Решил пригласить ее за свой столик. Isabelle a accepté avec un sourire l'invitation de Pierre. Isabelle приняла с улыбкой приглашение Пьера. Isabelle a accepté avec un sourire l'invitation de Pierre. Isabelle a accepté avec un sourire, приняла с улыбкой l'invitation de Pierre. Приглашение Пьера. Ils ont commencé à discuter sans cesse, comme s'ils se connaissaient depuis très longtemps. Et ils ont commencé à discuter sans cesse, и они начали беседовать без остановки, comme s'ils se connaissaient depuis très longtemps, как будто они знали друг друга целую вечность. Passons à la phrase suivante. Il y avait beaucoup de monde au café. Ну, здесь как бы все понятно. Здесь, в принципе, одна ритмическая группа. Il y avait beaucoup de monde au café. Point. Точка. Пойдемте дальше. Isabelle a apprécié l'esprit vif de Pierre. Тоже одна ритмическая группа. Isabelle a apprécié l'esprit vif, падает интонация, de Pierre. Ok, следующая фраза, la phrase suivante, et Pierre était fasciné par sa beauté et son attirance. Et Pierre était fasciné par sa beauté et son attirance. Et Pierre était fasciné par sa beauté et son attirance.
упала интонация. Voilà. La phrase suivante, следующая фраза. Pierre a beaucoup aimé la joie de vivre d'Isabelle. Pierre a beaucoup aimé la joie de vivre d'Isabelle. Здесь негде нам сделать паузу, интонацию, потому что единый смысл, целая фраза занимает единый смысл. Pierre a beaucoup aimé la joie de vivre d'Isabelle. Точка. Allons voir la phrase suivante. Посмотрим следующую фразу. La connexion profonde et invisible commençait à s'installer entre eux. La connexion profonde et invisible, la première partie de la phrase, commençait à s'installer entre eux. La connexion profonde et invisible commençait à s'installer entre eux. Voilà. Allons à la phrase suivante. Ils n'ont pas remarqué que le soleil allait se coucher. Ils n'ont pas remarqué, что они не заметили. Ils n'ont pas remarqué. Можно все, что угодно не заметить. Что лошадь проехала рядом, что самолет пролетел. Все, что хотите. Да? Ils n'ont pas remarqué que le soleil allait se coucher. Что солнце садилось, начинало садиться. Voilà. Следующая фраза. La phrase suivante. Avant de se quitter, Pierre a compris qu'il était tombé amoureux d'Isabelle. Avant de se quitter, Pierre a compris qu'il était tombé amoureux d'Isabelle. Avant de se quitter, Pierre a compris qu'il était tombé amoureux d'Isabelle. Voilà. Ensuite, nous allons continuer. Il a pris sa main et il lui a dit qu'il resterait toujours avec elle. Он взял ее руку, il a pris sa main et lui a dit qu'il resterait toujours avec elle. Voilà. Il a pris sa main et lui a dit qu'il resterait toujours avec elle. Он взял ее руку, il a pris sa main. Il lui a dit qu'il resterait toujours avec elle. Вот таким образом мы с вами рассматриваем ритмические группы. Il faut dire que l'intonation dans la phrase française, c'est absolument important. Важно сказать, подытоживая, что интонация во французской фразе имеет абсолютно важное значение. Bon, voilà. Подписывайтесь, abonnez-vous à ma chaîne, подписывайтесь на мой канал. Et voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.